जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें बीएससी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास करिबा। तो प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें रेगुलर क्लास करचंती। तो पूर्व वीडियो रे हमें यूनिट 1 2 3 संपूर्ण शेष करचंती। खाली एटा रहि जायतिला हला, एटा रहि जायतिला। एटा मु आ डिस्कशन करूनी काहे कि ना एटा जेतो क्वेश्चन आंसर मु डिस्कशन करेमी। तो सेइटी एटा पळेबो हला, सेइटी एठी लॉन्ग क्वेश्चन माध्यम रे मु डिस्कशन करे देमी। तो आज ये वीडियो रे हमें यूनिट 4 टा डिस्कशन करिबा। यूनिट 4 रो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा यूपीएससी टा हमें पढ़ा है। आज ये वीडियो यूपीएससी पढ़ा जब देखो आपन पूरा एग्जाम पाखे आसान देखुं वीडियो। तो आपन कौन करेंगे, प्लेलिस्ट तो प्रथम कथा आप सब जाक वीडियो पाइबे। सब जाक वीडियो 2 ରୁ 3 थर खाली देखी ने, पूरा फुल वाच करदे 2 ରୁ 3 थर सब जाक वीडियो आराम से आपणकर 70% ରୁ 80% आप आराम से मार्क रखिपारे। लॉन्ग क्वेश्चन आपन को बहुत सहज हो जदि ये शॉर्ट नोट को आप पढ़ुंट है। तो डेरी न करी क्लास टी को आरंभ करिबा। देखंतु यूनिट 4 टा रहइबो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैला। यूपीएससी हमें प्रथम पढ़िबा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन बा यूपीएससी हेउची अखिल भारतीय सेवा एवं केंद्रीय सेवार नियुक्ति पाई भारत रा केंद्रीय नियुक्ति संस्था। एटा गुटे कोन ए जो यूपीएससी टा एटा केंद्रीय नियंत्रण गुटे संस्था अटे। ए एक संवैधानिक संस्था। एटा मध्ये गोटे संविधान द्वारा एटा स्वीकृति प्राप्त अटे। तेणु ये मध्ये गोटे संवैधानिक संस्था जहाँ भारतीय स्वाधीनता धारा स्वाधीनता नुहे संविधान धारा 315 अनुजाई प्रतिष्ठित। एटा भारत संविधान केते धारा ना 315 धारा अनुजाई एटा अनुष्ठित। यह प्राथमिक कार्य होची नियुक्ति रे निरक्षरता योग्यता और निरपेक्ष सुनिश्चित करिबा एवं सिविल सेवा अखंडता और क्षमता को बजाय रखिबे। यूपीएससी कौन नियुक्ति करे ना आईएएस ऑफिसर जति रहउचंदी सेमानंकु किए यूपीएससी द्वारा सेमाने निर्वाचित होंती। तापरे यार संविधान व्यवस्था कौन, यूपीएससी संविधान भाग XIV केंद्र एवं राज्य अधीन रे सेवा रो धारा 315 रु 323 द्वारा परिचालित। एटा को देखंतु को धारा रो को धारा 315 रु 323 द्वारा परिचालित। 315 धारा कौन कहूँ, केंद्र एवं राज्य ପାଇଁ लोक सेवा आयोग प्रतिष्ठा करबा होची यार कार्य। तापरे धारा 316 कहूँ सदस्य को नियुक्ति एवं कार्यकाल, ताकर सदस्य को नियुक्ति करा जिवो ता सहित कार्यकाल को यूपीएससी नियंत्रण करे। तापरे धारा 317 सदस्यों अपसारण और निलंबन, सदस्य माने काहे अपसारण बा निलंबन हेबे तापर से कथा वर्णना करा जायछि। 317 धारा रे 308 धारा वर्णना करा जायछि सेवा शर्तावली संपर्क रे नियम प्रणयन करबा क्षमता। सेवा शर्तावली सब जो ये बाई कोन करबो क्षमता प्रणयन करबो। तापर 319 धारा सेमिति सदस्यता बंद करबा परे आ नियुक्ति ऊपर प्रतिबंधक। तापर धारा 320 कहूछि आयकर कार्य तार कार्य स्थिर करे 320 धारा। तापर धारा 321 अन्य क्षेत्र रे कार्य गुड़िक विस्तार करे। 322 भारत सम्मानित पांठी उपरे आदाय होइतिया खर्च ये करे। धारा 323 रे राष्ट्रपति निकट रे रिपोर्ट दाखल करे। तापर यार रचना पढ़िबा। भारत रे राष्ट्रपति द्वारा निष्पत्ति अनुसार यूपीएससी रे जन अध्यक्ष एवं अन्यान्य सदस्य थांती। केते जने अध्यक्ष थांती यूपीएससी रो, अन्यान्य माने आउ जति सब रहि थाने से माने सदस्य थांती। साधारणतः एथिरे अध्यक्ष समेत 9 ରୁ 11 जन सदस्य थांती। अध्यक्ष को लगे कि 9 ରୁ 11 जन सदस्य थांती। राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं सदस्य मानक निर्वाचित करती। क्यों माने देखो राष्ट्रपति कौन करेंगे तार अध्यक्ष को नियुक्ति करेंगे, ता सहित तांकर जो 9 ରୁ 11 जन जो सदस्य रहउचंदी तांको मध्ये राष्ट्रपति नियुक्ति करती। तांकर सब कार्यकाल केते 6 वर्ष किंबा 65 वर्ष बयस पर्यंत जहाँ पूर्वर हेब। या पूर्वर हम तांकर कार्यकाल तांकर इस्तीफा किमिति सदस्य माने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखि इस्तीफा दे पारे। जदि से माने चाहउचंदी इस्तीफा दवा पई तेणु से राष्ट्रपति की कौन करेंगे चिट्ठी लिखिबे, तापरे से माने इस्तीफा दे पारिबे। तापरे अपसारण कथा अछि केते 317 धारा रे सदस्य माने को केवल राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित कारण अनुसार व्यवहार करा जाय परिबो। खराब व्यवहार पाई मध्ये तांको कोन विताड़ित करा जिवो, अपसारण माने काढी दिया जिवो। तापर देबाळे आइथिबे तांकर धर कोनोसी कथा बुझी पा नथिबे, से मस्तिष्क करे कोनोसी प्रॉब्लम थिबो मानसिक प्रॉब्लम, तो सेति पई भी तांको बहिष्कार करा जिवो। कर्तव्य व्यवहार देय को जुक्ति नियुक्ति
ତାପରେ ମାନସିକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯଦି ଥିବ ଏହା କମିଶନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପସାରଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ୟୁପିଏସସି ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? 320 ଧାରାରେ ୟୁପିଏସସି ର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ୟୁପିଏସସି ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ କରେ। ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସେବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେବା ଗ୍ରୁପ ଏ ଏବଂ ବି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରେ। ଏଇଟା କ'ଣ କରେ? ଗ୍ରୁପ ଏ ଆଉ ବି ପାଇଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଲା, ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବେ, ଆଇପିଏସ୍ ହେବେ, ସେ ସବୁକୁ ଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାଏ। ତାପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପରିଚାଳନା କରା। ଯେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ, ମାନେ ପୁରା କ'ଣ ମୌଖିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ କରେ। ତାପରେ ପରାମର୍ଶଦାତା କାର୍ଯ୍ୟ, ପରାମର୍ଶଦାତା କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ? ନିଯୁକ୍ତିର ପଦ୍ଧତି, କିଭଳି ପଦ୍ଧତିରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ସେଇ ପରାମର୍ଶଟା ୟୁପିଏସସି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ନିଯୁକ୍ତି, ପଦୋନ୍ନତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୀତି କରିଥାଏ। ଶୃଙ୍ଖଳତା ମାମଲା ଯେମିତି ବନ୍ଦ, ବହିଷ୍କାର ଏଇ ସବୁ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ସେବା ସମୟରେ ଆଘାତ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିଥାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ସଂସଦ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁପିଏସସି କୁ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା କୋଉ ଧାରାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? 321 ଧାରାରେ। ଅନୁରୋଧ କଲେ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅନୁରୋଧ କରିବେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଲୋକସଭା ଆୟୋଗ ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ସହାୟତା କରିପାରିବ। ତାପରେ ୟୁପିଏସସି ର ସ୍ୱାଧୀନତା, ୟୁପିଏସସି ର ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ଅଛି? ସମ୍ବିଧାନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁପିଏସସି ର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ସଦସ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ, ତା ସହିତ ସ୍ଥିର ସେବା ସତ୍ତାବଳୀ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାରତର ସମନ୍ୱୟ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟା ସଂସଦର ଭୋଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପୁନର୍ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନିଷେଧ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି 319 ଧାରା ଅନୁସାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ମୁକ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ? ୟୁପିଏସସି ର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏଇଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? এই রিপোর্ট কথা কেতে? ধারা 323 রে ଅଛି। ୟୁପିଏସସି ର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୟୁପିଏସସି କ'ଣ କରେ? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ, ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହିତ ରିପୋର୍ଟକୁ ସଂସଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଯେତେ ମଜା ସଂସଦରେ କୌଣସି ଏକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନି ସେତେ ମଜା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ୟାର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ? କମିଶନ 1924ଙ୍କ ସୁପାରିଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ 1 ଅକ୍ଟୋବର 1926ରେ ସାର୍ଲସ୍ ବାର୍କରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? ମନେ ରଖିବେ, 1 ଅକ୍ଟୋବର 1926ରେ। ଏକ ମାରିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ 1935ରେ ଏକ ଫେଡେରାଲ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଧାରା 315 ଅନୁଯାୟୀ 12 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ୟୁପିଏସସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ ମାରିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। କେବେ? ଜାନୁଆରୀ 26, 1950 ମସିହାରେ ୟୁପିଏସସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ୟୁପିଏସସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଏଏସ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆଇପିଏସ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆଇଏଫଏସ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ୟୁପିଏସସି କରାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେମିତି ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉଟା ଇଏସଇ, ତାପରେ ମିଳିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା ସିଡିଏସ୍ ବି କରାଏ। ତାପରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ ଏନଡିଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଏ। ତାପରେ ମିଳିତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସିଏମଏସ୍ ବି କରାଏ। ତ ୟୁପିଏସସି ଏଇସବୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଚଳନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ୟୁପିଏସସି ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ସରକାରୀ ସେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରିତ ଚୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ପିଲାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବ, କୋଉମାନେ ଧର ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ରହିବେ। ସମାନତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ବିଧାନକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବଜାୟ ରଖେ। ତାପରେ ଏକ ଦକ୍ଷ, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଗଠନ କରେ। ତ ଏଇ ସବୁ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ବା ୟୁପିଏସସି ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯାହା ଭାରତରେ ସିଭିଲ ସେବା ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଇଟା କ'ଣ କରେ? ସିଭିଲ ସେବାର ଅଖଣ୍ଡତା ଆଉ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ନିରପେକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଏହା ଯୋଗ୍ୟତା ରକ୍ଷକ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା
या भारतीय गणतंत्र अन्यतम स्तंभ करिଥାଏ। तो यहाँ थिला यूपीएससी विषय रे हमर प्रथम देखो प्रथम क्लास रे हमर यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा यूपीएससी रे हम क्लास कंप्लीट कर देले। तो या पर सेकंड क्लास करबा सेति समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर देबे और लाइक कमेंट नियति और करिवे। तो आज ये वीडियो को एट रखिबा नेक्स्ट वीडियो पुणी नुआ क्लास करबा।